అందరికీ నమస్కారం అండి. విజయ విఠలదాసు గారు రచించినటువంటి కైలాసవాస గౌరీశ ఈశ అనే సంకీర్తన పాడుతున్నానండి. వారు కాశీనగరానికి వెళ్ళినప్పుడు భాగీరథి నదీ తటంలో ఈ సంకీర్తన వ్రాశారు. ఈ సంకీర్తనలో మహాద్భుతమైన అర్థం ఉంటుంది. వీరు పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి శంకరుని హరిభక్తినివ్వమని, దృఢమైన విష్ణుభక్తినివ్వమని వేడుకుంటున్నారు. అలాగే సూరదాస్ గారు కూడా కృష్ణునిపై వ్రాస్తూ ప్రభు మేరే అవగుణ చిత్తినాధరో అంటారు. నా అవగుణాలన్నింటినీ ఎంచవద్దయ్యా స్వామి అని చెప్పి వేడుకుంటారు వారు కూడా ఇలాగే. కైలాసవాస గౌరీశ ఈశ, కైలాసవాస గౌరీశ ఈశ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಜರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚೇರಿಸಿದೆನೋ ಮಹದೇವನೇ. ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಜರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚೇರಿಸಿದೆನೋ ಮಹದೇವನೇ. ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸಿದಲೇ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯನು ಕೊಡೋ ಶಂಭೋ. ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸಿದಲೇ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯನು ಕೊಡೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ. ಧನು ಜಗತ ಮದಹಾರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಡ್ಪೆ. ಧನು ಜಗತ ಮದಹಾರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಡ್ಪೆ. ಮಣಿಸೋಯಿ ಸಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ. ಮಣಿಸೋಯಿ ಸಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ. ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ. ಲೇಸಾಗಿ ನೀ ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಸರ್ವದೇವಾ. ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ.
लेसागिनी सलहो संतत सर्वदेवा भागवत जन प्रिया विजय विठल नंग्रे भागवत जन प्रिया विजय विठल नांग्रे जाडु माडदे भजिप भाग्यवनु कोडु शंभो जाडु माडदे भजिप भाग्यवनु कोडु शंभो कैलासवास गौरीश ईशा भागीरथी धरने भयव परिहरिसय्या लेसागिनी सलहो संतत सर्वदेवा भागवत जन प्रिया विजय विठल नंग्रे जाडु माडदे भजिप भाग्यवनु कोडु शंभो शंभो कैलासवास गौरीश ईशा कैलासवास गौरीश ईशा तैलधारेयंते मनसु कोडु हरियल्ली शंभो कैलासवास कैलासवास गौरीश ईशा कैलासवास गौरीश ईशा गौरीश ईशा गौरीश ईशा।